Baik teman-teman, kita lanjutkan videonya ya tadi karena ada masalah jadi terputus. Jadi saya sambung saja untuk bab 12 ini ada 2 video nanti ya. Saya akan masukkan dua-duanya linknya ke web kuliah. Tadi saya sudah menjelaskan Girohata. Jadi percakapan ini termasuk aplikasi dari Girohata dan contoh-contoh bagaimana cara menjelaskan omu kita gitu ya, bahwa kita ingin menyelesaikan pekerjaan kita sampai sini gitu ya. 바로 듣겠습니다. 제가 내일까지 출장 계획서를 작성하기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 다시 한번 듣겠습니다. 제가 내일까지 출장 계획서를 작성하기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 네, 이제 대화 이 듣고 이제 대화 이 듣고 들어보겠습니다. 제가 내일까지 홍보 계획서를 만들기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 네, 이제 듣겠습니다. 제가 내일까지 홍보 계획서를 만들기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 이제 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 대화 3 듣겠습니다. 제가 내일까지 거래처에 이메일을 보내기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 네, 다시 한번 듣겠습니다. 제가 내일까지 거래처에 이메일을 보내기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 한번 듣겠습니다. 제가 내일까지 거래처에 이메일을 보내기로 했어요. 좀 도와주시겠어요? 물론이지요. 제가 도와드릴게요. 네, 이제 대화 4 듣겠습니다. 언제까지 보고서를 줘야 해요? 다음 주 월요일까지 쓰기로 했어요. 보고서를 쓴 후에 결제란에 먼저 부장님의 서명을 받으세요. 네, 알겠습니다. 다시 한번 듣겠습니다. 언제까지 보고서를 줘야 해요? 다음 주 월요일까지 쓰기로 했어요. 보고서를 쓴 후에 결제란에 먼저 부장님의 서명을 받으세요. 네, 알겠습니다. 다시 한번 듣겠습니다. 언제까지 보고서를 줘야 해요? 다음 주 월요일까지 쓰기로 했어요. 보고서를 쓴 후에 결제란에 먼저 부장님의 서명을 받으세요. 네, 알겠습니다. 대화 5 듣겠습니다. 언제까지 회의록을 작성해야 해요? 내일까지 작성하기로 했어요. 회의록을 작성하기 전에
회의 내용을 꼭 확인하세요. 네, 알겠습니다. 다시 한번 듣겠습니다. 언제까지 회의록을 작성해야 해요? 내일까지 작성하기로 했어요. 회의록을 작성하기 전에 회의 내용을 꼭 확인하세요. 네, 알겠습니다. 다시 한번. 네. 이제 대화 6 듣겠습니다. 언제까지 출장 계획서를 써야 해요? 수요일까지 쓰기로 했어요. 출장 계획서를 쓰기 전에 먼저 출장 일정을 꼭 확인하세요. 네, 알겠습니다. 한번 듣겠습니다. 언제까지 출장 계획서를 써야 해요? 수요일까지 쓰기로 했어요. 출장 계획서를 쓰기 전에 먼저 출장 일정을 꼭 확인하세요. 네, 알겠습니다. 대화 7 듣겠습니다. 언제까지 회의 안건을 정해야 해요? 오늘까지 정하기로 했어요. 회의 안건을 정하기 전에 과장님께 먼저 확인하세요. 네, 알겠습니다. 네, 듣겠습니다. 언제까지 회의 안건을 정해야 해요? 오늘까지 정하기로 했어요. 회의 안건을 정하기 전에 과장님께 먼저 확인하세요. 네, 알겠습니다. 네, 끝났습니다, 여러분. 자, 이제 우리 업무일지 볼까요? 이거 업무일지입니다. jadi ini jurnal pekerjaannya ya, 여러분 ya. 자, 볼게요. jadi sebenarnya jurnal 선생님 좀 다르게 설명했구나. Jadi jurnal pekerjaan ini adalah saya sih dulu waktu kerja di Samsung ya tidak menulis ini ya. Oh, ada deh teman-teman ini mungkin il yang disebut dengan il bogoso ya. Nanti tiap hari ditanda nggak tiap hari mungkin capek kan atasan saya waktu itu Cajang Nim kan. Cajang Nim akan capek untuk apa namanya menulis menandatangani di sini ya. Kan pertama tentang bujang saja. Tentang ini siapa yang ngerjain ini? Siapa yang ngerjain ini? Siapa yang nulis ini? Tanda tangan bujangnya Wakdir, ini direktur gitu kan. Ini tadi apa? Kolom persetujuan ya, kolom approval gitu kita sebutnya. Oke, di sini jadi jurnal hariannya itu sebenarnya ini adalah Omu Ilji atau Omu Bogo gitu ya. Nah, atau bisa juga Ilil Bogoso gitu. Karena ini laporan harian, nomornya berapa nanti teman-teman bisa dapat nomornya mungkin dari apa namanya dari bagian adminnya. Tiap bagian itu ada adminnya teman-teman. Caksong itu tanggal pembuatannya ya tanggal berapa ini 2000 misalnya 2021 lah tahun lalu ya. Caksong Jaya penulisnya Kiminu Asmen dari Yongop Team, nama bagiannya ya. Jadi dia 출장 보고서를 작성했습니다. 이영수 부장님께 홍보팀 홍보기를 보내드렸습니다 gitu ya. Terus dia tuh sudah jadi sebenarnya adanya jurnal ini juga akan mengetahui alur pekerjaannya. Misalnya bujang itu kan misalnya di bagian itu misalnya di Yongop Team ada pekerjaan apa-apa gitu kan. Ada satu proyek yang harus dikerjakan misalnya oleh Kim Inuderi terus sama lagi
Kim Kim Min Sok Kwajang gitu kan. Nah, ini kan saling bersinergi. Mereka mengerjakan apa nih bisa kelihatan saling sesuai nggak. Misalnya Chuljang Bogosorul Hesemnida waktu itu kan Bogosonya mungkin perginya sama Kim Kwajang gitu kan, Kim Min Sok Kwajang gitu kan. Kim Min Sok Kwajang itu Bogosonya ada yang termasuk isinya tentang Chuljangnya juga ada atau enggak gitu kan. Jadi kelihatan pekerjaannya saling bersinergi atau tidak gitu ya. Di sini yaitu jurnal hariannya mengerjakan apa. Jadi sekali lagi tadi saya agak salah menjelaskan di atas ya. Jadi Omu Ilji itu adalah terkait dengan laporan pekerjaan kita sehari-hari. Enggak sih, enggak sampai sehari-hari, mungkin ya laporan pekerjaan yang lebih inti saja gitu kan. Culcang Bogosur, Caksang yang pertama adalah menulis laporan dinas, lalu mengirim apa nih namanya eh, apa namanya proposal perencanaan promosi eh, dari apa namanya dari tim publikasi ya kepada Kim Bujang Nim gitu. Mungkin ini Bujang Nimnya ya sudah yang Bujang Nim ke apa 보내드렸어요. 무엇을 보내드렸어요? 홍보 기획서를. 어디에서 온 홍보 기획서? 네, 홍보팀에서 온 홍보 기획서를. 한영 컴퍼니에서 주문받은 상품을 4가지 보내주기로 했습니다. Jadi apa namanya akan mengirimkan, jadi saya sudah memutuskan untuk mengirim sampai besok produk yang diterima yang dipesan gitu ya, yang dipesan oleh Anyong Company gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Robun ya. Nanti mungkin untuk UASnya saya bisa jadi minta teman-teman untuk membuat Omu Ilci gitu ya. Jadi sekali lagi Omu Ilci itu adalah jurnal ya, jurnal pekerjaan apa saja yang sudah kita kerjakan. Mungkin hal-hal yang inti saja ya, bukan pekerjaan yang hari-harian sekali. Jadi bukan tiap hari juga gitu intinya. Eh, pekerjaan yang memang ditunggu sama si Bujang sama Sajang untuk di-approve gitu ya. Jadi pekerjaan apa saja yang ditunggu sama Bujang sama Sajang, oh mana Culcang Bogoso kamu, saya mau lihat perkembangannya gitu kan. Kamu sudah mana perencanaan yang harus kita lihat gitu kan, sudah diterima belum dari apa namanya dari Hongpo Team, kirim ke saya berarti gitu kan. Lalu apa namanya bagaimana kapan kita akan mengirimkan apa namanya produk yang dipesan oleh perusahaan ini gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan Omu Ilci. Baik ya Robun, kita lanjut saja. 여러분은 오늘 무슨 일을 했습니까? 다음 업무 일지를 작성해 보십시오. Jadi apa yang teman-teman kerjakan hari ini gitu ya. Sebenarnya sih mungkin kalau baru staff aja kali yang ngerjain kayak gini. Kalau udah tingkat tinggi, udah posisinya tinggi sebenarnya saya rasa nggak perlu sampai nulis seperti ini gitu ya. Itu intinya pekerjaan-pekerjaan inti saja yang harus teman-teman kasih tahu. Misalnya hari ini apa? Misalnya hari ini 품질 관리 misalnya Kim Kim Minsu misalnya Kim Minsu Wajang Wa Hei Esmita gitu kan ya. Yang kedua apalagi teman-teman misalnya apa namanya 고객 regional 검토하기 gitu kan. Misalnya mereview pendapat-pendapat para 검토했습니다 gitu ya. Lalu kerjaan kita. Terus misalnya apa namanya 광고 기획서를 작성했고 misalnya
김민석 과장님께 보내드렸습니다. gitu ya. Saya keempat apa lagi? 기획에 대해서 회의에 논의하기로 했습니다. Kita memutuskan untuk mendiskusikan perencanaan tersebut di rapat gitu ya. Nomornya misalnya 2, 3, 4, 5 ho gitu ya. Ini nomornya pasti minta aja nomornya, ada nomornya ya. Karena kayak kita di UNAS saja mau kirim surat mau apa itu pasti sama adminnya, pasti ada satu adminnya di dalam bagian, nanti minta nomornya ke mereka gitu ya. Somyong misalnya dari, berarti ini kan giwek ya, 광고 berarti 홍보 tim. 정일 1월 12일 작성자 메우티아 주임. Dia 담당. Tangan saya tanda tangan ya. Gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Apa yang kita kerjakan sebenarnya ditulis gitu, tapi sebenarnya ini nggak harian juga karena nggak semua setiap hari itu pekerjaan harus membutuhkan laporan juga sih sebenarnya ya. Oke, Robun, sampai sini saja bab 12 kita dan ini sekaligus penutup untuk pelajaran di semester ini. Terima kasih atas kesabarannya, pengertiannya untuk menerima segala kekurangan saya. Terima kasih. 여러분 수고 많았습니다. 고생 많았습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.